নিউজ বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে আমি রমা। সারা রাতে টানা ভারী বৃষ্টি, আর এই বৃষ্টির জন্যই আসানসোলের বিভিন্ন এলাকায় জল জমে বিপত্তি, সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সমস্যা। আসানসোল স্টেশনের আগে রেলপুলের কাছে ব্যাপক জল জমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি আসানসোল শহর থেকে ডিপুপাড়া ও ধাতকা যাওয়ার রেল ওভারব্রিজের নিচেও জল জমে রয়েছে, যার ফলে পথ চলতি সাধারণ মানুষ দীর্ঘক্ষণ যাতায়াত করতে পারেননি। বৃষ্টির কারণে আসানসোলের বেশ কয়েকটি এলাকা সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে এবং এতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যাপক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। हर साल की तरह यही अवस्था, 1 घंटा पानी पड़ने का, आधा घंटा पानी पड़ने से यही अवस्था हो जा रहा है। और जब से ये मॉल बना है तो देख सकते हैं नाला का यही पानी ये अवस्था ख़राब कर चुका है पूरे पुल का, पूरे रेल पार। और ये अवस्था स्टेशन के जो 13 नंबर रास्ता है उसका तो और अवस्था ख़राब है। अभी जाके देख सकते हैं इतना पानी है। और यहाँ आसानसोल में जो प्रोजेक्ट चालू हुआ है रेल का, और ये प्रोजेक्ट से पहले ये रास्ता का प्रोजेक्ट चालू करना बहुत ज़रूरी है। मान के चलिए कितना पैसेंजर का गाड़ी छूट गया होगा, कितना यात्री का गाड़ी छूट गया होगा, और जितना स्कूल के बच्चे आने जाने का उसको कितना परेशानी होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आसानसोल के DRM को, ये रास्ता की अवस्था को बढ़िया से ध्यान देना चाहिए। आसानसोल থেকে সঞ্জয় যাদবের রিপোর্ট, 99 নিউজ বাংলা।